Так, мы продолжаем рассмотрение описания, точнее, закона кармы, в соответствии с тем, как это сказано в тексте Ламрим. Donc, nous continuons l'étude de la description de la loi du karma telle qu'elle est décrite dans le texte du Lamrim. Это одна из... Вообще размышление о карме является одним из краеугольных в бouddhisme. Et la réflexion sur la loi du karma est l'un des éléments principaux du bouddhisme. В какой-то мере можно сказать, что как современная научное воззрение во многом опирается на знание законов физики, также и буддийское воззрение опирается на закон кармы. Если человек не приемлет законов физики, то ученым его назвать весьма сложно. Пусть даже у него будет миллион каких-то регалий, каких-то левых, как называется, академий, еще каких-то институтов, университетов. У них часто бывает много бумажек самопровозглашенных, но на самом деле такой человек ученым не является. Также и человек, который не приемлет или не понимает законов кармы, даже если он называет себя каким-нибудь практиком, йогином, там, еще кем-нибудь, может быть, даже у него какие-то бумажки есть, но все это фикция. Не зная законов кармы, он не может быть махаянистом, он не может быть практиком тантры, он не может быть махаянистом, он не может быть даже буддистом в какой-то мере, знающим что-то. А все-таки одной из решающих причин, по которой человек по-настоящему обращается к прибежищу в трех драгоценностях, является знание закона кармы. Et en fait, c'est dans une certaine mesure, on peut faire une comparaison avec les scientifiques. Un scientifique qui ne connaît pas les lois de la physique, c'est difficile de le considérer comme étant un scientifique. Il en va de même pour le bouddhisme. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas, qui n'accepterait pas la loi du karma, c'est difficile de dire de cette personne qu'il a une compréhension de ce qu'est le bouddhisme. Si quelqu'un n'accepte pas, ne reconnaît pas les lois de la physique, il peut avoir plein de diplômes de différents instituts connus, méconnus, des soi-disant publications, mais ça sera pas un véritable scientifique s'il ne reconnaît pas les lois de la physique. De même, si quelqu'un ne comprend pas la loi du karma, même s'il se dit pratiquant, s'il pratique, s'il se dit yogi, ça restera de la fiction. Ça ne peut pas être un véritable pratiquant du dharma, un véritable mahayaniste, un véritable bouddhiste s'il ne connaît pas, s'il ne comprend pas la loi du karma, tout comme il ne pourra l'être s'il ne comprend pas pourquoi il prend refuge dans les trois joyaux. Et c'est également lié à cette compréhension de la loi du karma. И рассмотрение законов кармы происходит с общей точки зрения и в некоторых частностях.
С общей точки зрения мы уже закончили. Сейчас рассмотрение в некоторых частностях. Из них мы рассматриваем в данный момент взаимосвязь между дурными деяниями и их плодами. Et donc, l'étude de la loi du karma, elle se fait de différentes manières. Tout d'abord, nous l'avons vu d'un point de vue général. Là, on commence à prendre certaines particularités. Et la partie à laquelle on s'est arrêté, c'est quelles sont les mauvaises actions ou les non-vertus et quels vont être leurs fruits ou leurs conséquences. Издревле традиционно был как бы одобрен для ознакомления с кармой список из 10 злодеяний, либо же 10 черных деяний, иногда их называют 10 черных проступков, как бы то ни было, 10 дурных действий. Из них 3 действия совершаются телом, 4 речью и 3 умом. Alors, de manière traditionnelle, lorsqu'on étudie la loi du karma, on a une liste de 10 mauvaises actions, de 10 actions non vertueuses. On les appelle encore des actions noires ou bien encore des transgressions. Et ces 10 actions noires, elles se divisent de la manière suivante. Il y en a 3 qui sont faites avec le corps, 4 avec la parole et 3 avec l'esprit. Так как через или посредством тела, речи и ума совершаются эти действия, получается, что мы как бы через тело, речь и ум выходим на путь кармы, либо же кармические последствия приходят к нам через эти 3 наших черты. Поэтому они являются как бы входными дверями или выходными дверями, вратами совершения этих действий. Поэтому тело, речь и ум называется 3 вратами или 3 дверьми. Et en fait, c'est au travers du corps, de la parole et de l'esprit que l'on va finalement faire ces actions qui vont avoir des conséquences au travers du corps, de la parole et de l'esprit. Et les conséquences karmiques vont aussi venir au travers du corps, de la parole et de l'esprit. C'est pour cela que on les appelle parfois, on les appelle aussi les 3 portails ou les 3 portes qui permettent l'entrée et la sortie de ces actions. И из 3 действий тела, то есть убийство, взятие неотданного или присвоение чужого и распутство сексуального. Первое убиение мы рассмотрели в прошлый раз. Donc, parmi les 3 actions que l'on peut commettre avec le corps, il y a celle de prendre la vie d'autrui, la deuxième qui est de s'approprier quelque chose qui appartient à autrui, et la troisième qui est l'inconduite sexuelle. Donc, nous avons la dernière fois étudié la première de ces non-vertus ou de ces actions noires. Присвоение. И сейчас переходим к присвоению чужого. Это второе действие тела. Et donc là, nous passons à la deuxième action que l'on fait avec le corps, qui est de prendre quelque chose qui appartient à autrui. Здесь также использована схема
общее для описания всех этих действий, то есть объект, помысел, намерение и завершение. 4 составных любого действия. Et ici, on va avoir le même schéma que on avait pour l'action précédente et qu'on retrouvera dans toutes. Ce sont les 4 points les 4 parties qui forment l'action, à savoir la base ou l'objet, la pensée, l'action elle-même et le parachèvement de l'action. Как бы кармическое действие является оформленным или совершенным или завершенным лишь при наличии всех 4 составных, или составляющих, точнее. Une action karmique est complète que s'il y a ces 4 parties qui sont achevées. И будучи завершенным, это действие принесет максимальный урон. Максимальный урон тому, кто его совершает в будущем. Et une fois que cette action est achevée, eh bien, elle entraînera une chute maximale dans le futur pour celui qui l'aura faite. Итак, объект для присвоения чужого. Этим объектом является всякая вещь, принадлежащая другому, неважно, человеку или нет. Pour ce qui est de le fait de prendre quelque chose qui appartient à autrui, la base ou l'objet, c'est tout objet qui appartient à autrui. Peu importe, un être humain ou autre. Помысел, он опять же состоит из 3 составляющих. Это представление, омрачение и намерение. Et donc la pensée, elle a toujours 3 aspects, l'identification, la perturbation mentale et la motivation, l'intention qui motive l'action. Здесь у нас сказано, что представление и омрачение подобны предыдущим. Donc ici, il est dit que l'identification et la perturbation mentale sont similaires aux précédents. То есть представление о чужой вещи как о чужой вещи, представление о чужой вещи как о собственной вещи, представление о собственной вещи как о собственной вещи и представление о собственной вещи как о чужой вещи. Так же как живое как о неживом. Вот там в предыдущем было сказано. Здесь своя и чужая вещь. Et donc, tout comme ну, или чужая и не чужая, как бы. Принадлежащая кому-то другому и не принадлежащая кому-то другому. Так, наверное, правильнее будет. Donc ici, il va y avoir dans l'identification, il y a 4 types comme on avait la dernière fois. Donc la perception de l'objet peut être la suivante. C'est tout d'abord perception, l'objet perçu comme appartenant à autrui, l'objet appartenant à autrui perçu comme n'appartenant pas à autrui, l'objet appartenant à autrui perçu comme n'appartenant pas à autrui et l'objet n'appartenant pas à autrui comme appartenant à autrui. А чужой как о не чужой, или то есть принадлежащий, омрачение. Donc la perturbation mentale. Ну опять же, представление о принадлежащей кому-то другому вещи, как о не принадлежащей кому-то другому. И представление о не принадлежащей вещи, как о принадлежащей кому-то, это ошибочное представление. Donc la perception de l'objet comme appartenant à autrui alors qu'il n'appartient pas à autrui et n'appartenant pas à autrui comme appartenant à autrui, ce sont des perceptions qui ne sont pas justes. Омрачение, так же как в предыдущем случае, какой-нибудь из 3 ядов.
En ce qui concerne la perturbation mentale, c'est, comme la fois précédente, l'un des 3 poisons. Три яда. Глупость, страстная привязанность и ненависть. Или злоба. Donc, c'est soit la bêtise, la passion, l'attirance ou bien la haine. Мгм. По глупости. Например, если мы считаем, что... Ну, вот, как я уже когда-то рассказывал, что было мнение, что человеку, который интересуется буддизмом, не зазорно украсть книгу о буддизме у кого-то другого. И вот это представление, что красть чужую книгу, потому что мне тоже это интересно, не является воровством, это представление опирается на глупости. То есть здесь человек знает, что это чужая вещь. И он воспринимает ее как чужую вещь. То есть это представление об этой вещи безошибочно. Но в корне лежит омрачение неведения. То есть он не понимает, что это также является воровством. Не принимает, точнее, это. Не принимает то, что красть чужую книгу, это тоже является воровством. Он считает, что это не является воровством, потому что я же хочу ее изучать, а попросить вот нельзя, видимо. Par exemple, un exemple de bêtise, et il me semble que je l'ai déjà raconté. Par exemple, c'est lorsqu'une personne estime que parce qu'elle est intéressée par le bouddhisme, si elle prend un livre sur le bouddhisme qui appartient à quelqu'un d'autre, ce ne sera pas du vol. Or, c'est de la bêtise, parce que là, donc, en ce qui concerne l'identification de l'objet, donc la personne sait que le livre appartient à autrui, et effectivement le livre appartient à autrui, mais elle ne comprend pas que voler, que prendre ce livre qui appartient à autrui, ce sera du vol. Et en fait, donc là, son action est basée sur l'ignorance, parce qu'en fait, elle se dit que ce n'est pas volé parce que ça part du sentiment de vouloir étudier ce livre. Такое же мнение высказывалось и о статуях. Мол, а чего она там в храме будет просто так стоять? Я-то ее почитать буду, а вот в храме она бесполезна. Или чего эта бабушка там с этой статуей будет делать? Я-то получше буду почитать. On peut aussi trouver la même réflexion, par exemple, pour les statues, en se disant, mais voilà, qu'est-ce que cette statue, elle peut apporter dans un temple, elle sera beaucoup mieux chez moi, je lui ferai plus il y aura plus de signes de respect qui lui seront montrés de ma part, plutôt que cette petite vieille qui se trouve dans le temple et qui est là, devant cette statue. Moi, je m'en occuperai beaucoup mieux. Воровство и страстной привязанности. Ну, тут может быть привязанность или к этой вещи, либо же к кому-то, для кого мы это крадем. Et là, ça peut être, je veux dire, si on vole, si le vol est suscité par l'attachement, ça peut être soit l'attachement pour la chose que l'on va voler, soit l'attachement pour la personne pour laquelle on va voler quelque chose. Из злобы, например, если хищение происходит из желания причинить вред, причинить боль
пострадавшему. Avec la méchanceté, c'est si l'on vole quelque chose avec l'intention de faire du mal à la personne à laquelle on va voler cette chose. И это все лишь только примеры, как бы, вообще все гораздо многообразнее и цветастее бывает. Ce ne sont que quelques exemples. En vérité, c'est beaucoup plus varié et coloré, si l'on peut dire. Ага. И третья часть, или третья составляющая помысла – это намерение, желание лишить другого вещи без его позволения. Et après, le troisième aspect de la pensée, c'est la motivation, l'intention qui motive l'action, c'est-à-dire le souhait de prendre quelque chose qui appartient à un autre sans sa permission. А информация является вещью? Bah... Est-ce que l'information est une chose? Так, Чорва, Кунлу. Ну, просто в оригинале слова «вещи»-то нет. Mais Ладно. тогда... Просто. Ну, в тибетском можно так говорить, что желание лишить другого имеется в виду чего-либо. Но не написано. Не сказано чего. Ну, вот, желание лишить другого без его позволения. En fait, dans l'original, on dit juste le souhait de prendre... Ben oui, le souhait de prendre ce qui appartient à un autre. Или желание отторгнуть от другого даже без его позволения. Ну, c'est le souhait d'arracher à quelqu'un sans sa permission. Подразумевается что-то. Ну, что-либо. Ну да. А является ли... En fait, c'est quoi que ce soit, c'est arracher quoi que ce soit. И, как бы, если один человек воспринимает информацию другого без его разрешения, отторг ли он что-то от того первого? Лишил ли он первого? А какого типа информации? А какая разница? Информация. Если я посмотрел фильм какой-то, у того фильма меньше стало или... Я просто с этими копирайтерскими правилами. Да, они, большинство буддийских учителей все-таки поддерживают законы стран. Но мне они смешны, вот эти законы. Mais donc là, Tengon dit, voilà, si on perçoit, si quelqu'un perçoit l'information qui appartient à un autre, est-ce que là, on va s'approprier quelque chose qui appartient à autrui sans sa permission? Si par exemple, je regarde le film est-ce que je vais prendre quelque chose qui appartient à un autre sans sa permission si je regarde le film? Là, on est dans les droits de copyright. Очень непонятно, это все-таки придуманная людьми штука. С одной стороны, да, труд человека, но ведь деньги за это достаются не тому, кто trudился. Parce que c'est ça, d'un côté, c'est le fruit du travail d'une personne, mais de l'autre côté, l'argent va pas forcément à l'auteur de ce qu'on peut voir. Donc là, c'est ça. То есть, со своей стороны, я вот
насчет копирайтов не могу однозначно сказать, что это является воровством или нет. И исходя из этого, я тоже не могу сделать такого вывода. Simplement, là, si on parle de tous des copyrights, c'est difficile de dire que c'est quelque chose, si on regarde quelque chose, est-ce que c'est véritablement de s'approprier quelque chose qui appartient à autrui ou pas? C'est assez difficile dans ce cas-là de se prononcer clairement. Обычно по этому поводу вспоминается одна притча старая. Я помню, я рассказывал уже, жил богатый домохозяин, был ли он купцом или нет, я не помню, но как-то он увидел, что перед оградой его дома, жилища, бедняк построил хижину из жердей и живет там. Бедняк был очень общительный, они как-то познакомились и вроде бы общались. Через какое-то время бедняк разобрал свое жилище, перенес на другую сторону и там стал жить. Прошло еще сколько-то времени, бедняк опять разобрал свое жилище и перенес на третью сторону. Mm-hmm. Потом на четвертую. И вот так он как-то вокруг этого домохозяина богатого как-то кочевал, и это все заинтересовало этого домохозяина. Он спросил этого бедняка: а чего происходит, почему ты кочуешь, как меня, почему тебе не живется на одном месте? Он ответил, что с твоей кухни идут такие вкусные ароматы, но ветер меняется. И для того, чтобы вкушать эти ароматы, я переношу свое жилище и живу там, и наслаждаюсь этим. И домохозяин вдруг возмутился: ах, так ты без моего позволения жил с моей кухни, получается. Плати за это. Бедняк: как, за что? Я у тебя ничего не взял. Нет, все. Он за шкирку этого бедняка, и пошли они к Радже. Ну, естественно, разбираться там. Домохозяин все это рассказал. Раджа все это внимательно выслушал, спросил у бедняка, так ли все обстояло. Бедняк подтвердил. И тогда Раджа с многозначительным видом стал крутить на руке золотой браслет, такой широкий, толстый, красивый. Снял его с руки, показывает домохозяин, говорит: я заплачу за этого бедняка, я возьму его долг на себя. Ну, так как это на моей территории как бы злодеяние произошло, я должен, по моей вине, можно сказать, ведь я должен следить за законом, ну вот я поэтому понесу как бы штраф за это. Да. Так. Et là, je vais raconter une vieille histoire. Вот и он сказал: видишь вот этот браслет? И вот на этом как бы пока закончим. Et donc, c'est une vieille histoire, c'est l'histoire d'un riche marchand, enfin d'un riche propriétaire qui a vu un jour devant sa maison, enfin devant le mur qui entourait sa maison, un pauvre qui s'est installé et puis qui s'est construit une petite cabane juste devant la maison. Et puis donc ils se sont croisés, ils se sont parlé, et puis ils se parlaient de temps à autre. Et puis ce propriétaire remarquait que ce pauvre un jour, il a déménagé sa cabane et il l'a poussée d'un autre côté de la maison. Et puis comme ça, il a déménagé la cabane à plusieurs reprises en la mettant autour de la maison. Et puis le marchand, un jour, le propriétaire demande à ce
ce pauvre bonhomme qui vivait dans cette cabane, il dit, mais qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi est-ce que tu tournes comme ça? Tu passes ton temps à déménager ta cabane autour de ma maison. Et le pauvre répondit, en fait, les odeurs qui viennent de ta cuisine sont tellement merveilleuses, elles sont tellement bonnes que à chaque fois que le vent change, eh bien, je bouge ma cabane pour pouvoir profiter de ces odeurs. Et là, le propriétaire se fâcha et dit, comment ça? Tu, sans ma permission, tu as osé te repaître de ces odeurs qui venaient de ma cuisine, tu vivais donc avec ma cuisine, eh bien maintenant tu dois payer. Et le pauvre s'offusqua, il dit, mais comment ça? Mais je t'ai rien pris. Et donc, le propriétaire l'emmena chez le Raja pour pouvoir tirer cette affaire au clair. Le propriétaire raconta l'histoire, le Raja l'écouta attentivement, puis il demanda au pauvre, est-ce que c'est vrai? Et le pauvre acquiesça, il dit, oui, c'est tout à fait vrai. Donc, le Raja toucha le bracelet en or qu'il avait sur la main gauche, et puis il l'enleva et il le montra parce que il dit, voilà, moi je vais payer pour ce pauvre homme parce qu'en fait ça s'est passé sur mon territoire et moi je dois faire en sorte que de maintenir l'ordre dans mon royaume, donc je vais payer pour ce pauvre homme. Et il montra le bracelet. Что спрашивают? Тебе он нравится? Домохозяин уже предвкушает эту радость, как бы обладание тем браслетом. Говорит, да, конечно, прекрасный браслет. Я же говорю, ты на него посмотрел? Посмотрел. Я за него, в общем, долг уже оплачен. И надел браслет обратно себе на руку. Et donc là, le Raja montra le bracelet et puis il dit au maître et au propriétaire, il te plaît? Et le propriétaire dit oui, oui, il me plaît. Et puis déjà, il s'imaginait qu'il allait pouvoir porter ce bracelet. Il était déjà dans cette attente. Et là, le Raja lui dit, ben, tu l'as vu? Donc c'est bon, maintenant ça suffit, la dette a été honorée. Так, но вполне возможно, есть какое-то действительно логическое объяснение этим законам о копирайте. Я не могу однозначно утверждать. Donc là maintenant on revient sur les lois du copyright. Il certainement qu'il y a une explication logique pour sur la manière dont ces lois sont régies. Так, третья составляющая действия – это исполнение. Здесь у нас исполнитель и способ исполнения. Исполнитель, опять же, подобен предыдущему. То есть нет разницы, совершил ли воровство или отторжение собственности сам, или побудил других совершить его, или соучаствовал в нем. Donc maintenant, on passe à l'action elle-même. Donc dans cette action, il y a l'exécutant et en ce qui concerne l'exécutant, c'est similaire à l'exemple précédent, c'est-à-dire l'exécutant est celui qui réalise l'action et il n'y a aucune différence, que ce soit la personne qui vole elle-même, ou bien qu'elle insiste d'autres à le faire, ou bien encore qu'elle prenne partiellement part à l'action de voler ou de s'approprier ce qui appartient à autrui. Способ исполнения. Здесь отнял ли силой, то есть это как грабеж получается, или тайно украл, это, собственно, воровство, все равно. Такое же присвоение чужого, или таким же присвоением чужого является обман в возвращении долга, или доверенного на хранение и прочее мошенничество, а также когда берут ради своей пользы или чужой, или же с целью навредить врагу и так далее.
Donc, les moyens utilisés, donc que l'on s'empare de la chose avec l'usage de la force ou en cachette, peu importe, est également considéré euh, comme voler le fait de s'approprier quelque chose qui ne nous appartient pas. Donc c'est soit aussi la tromperie lorsque par exemple on dit qu'on va rembourser une dette, ou bien lorsque on trompe lorsqu'on vous a confié quelque chose pour le garder, et toute autre tromperie. Et aussi lorsque l'on prend quelque chose pour son propre intérêt, ou bien pour l'intérêt d'une autre, dans l'intérêt d'une autre personne, ou bien encore pour faire du mal à un ennemi, etc. То есть любые действия направлены на отторжение чужой собственности, являются присвоением чужого. En fait, toute action qui vise à prendre, à s'approprier quelque chose qui appartient à autrui est le fait de commettre cette action. Завершение. О нем в собрании установленного сказано перенесение вещи на другое место. Поскольку часто бывает несоответствие сказанному, то есть перенесение вещи на другое место является лишь примером, как, например, отнятая земля и тому подобное не уносится с места. Тем не менее, определить завершение требуется. Итак, по нашему мнению, это возникновение мысли об обретении. Donc, maintenant, on passe au parachèvement de l'action. Sur ce sujet, à ce sujet, il est dit dans le compendium des déterminations, l'objet est déplacé dans un autre endroit. Compte tenu du fait qu'il arrive souvent que cela ne corresponde pas à ce qui a été écrit plus haut, il fut considéré que l'objet déplacé l'objet est déplacé dans un autre endroit est un exemple. En effet, un terrain ou autre chose de ce type ne peut pas être déplacé. Cependant, il est quand même nécessaire de définir le parachèvement de l'action. Ainsi, selon nous, le parachèvement de l'action correspondra à l'apparition de la pensée que cette chose nous appartient. Интересно, если я посмотрю мультфильм про этого неприятного мыша Микки Мауса, то он что, моим станет? Ну, если это воровство. En fait, si je regarde, si on estime que regarder, donc si je regarde un film de Mickey, à ce moment-là, le film devient mien. Ну ладно. Возникновение мысли об обретении. При побуждении же других к грабежу или краже достаточно, чтобы она возникла у того, кто украл. Donc, подобно тому, как у побудившего к убиению является подлинным проступок, как только умирает убитый его посланником враг, даже если сам он и не знает об этом. Donc, lorsque l'on incite d'autres personnes à voler ou à cambrioler, il suffit que cette idée apparaisse dans l'esprit de l'exécutant. De la même façon que dans le cas de l'action de tuer, celui qui incite est également l'exécutant dès le moment où son ennemi est tué par celui qui l'a mandaté pour le faire, même s'il n'en connaît pas le moment précis. Так, ладно. Это был второй проступок. Третий проступок – распутство. Donc, maintenant, on passe Проступок тела. à la troisième
à la troisième action noire du corps qui est l'inconduite sexuelle. Так, здесь также объект, помысел, исполнение и завершение. Donc ici, on va avoir la même structure, c'est-à-dire la base, l'objet. Après, on va avoir la pensée avec l'identification et puis l'action elle-même et le parachèvement de l'action. Люди. Тут слово «люди» лишнее, кажется. Hein? Тут «люди» слово лишнее. Объекты. Да. Это малое. Неподходящие для совокупления люди. Ну, люди лишние. Тут вообще все, кто не подходит для совокупления. То есть животные, люди и так далее. Все существа, так, да. Ну да. Части, куски трупа. Это человек или что? Это же уже не человек. И так далее. То есть слово «люди» отсутствует в оригинале. Это, в общем, все, кто не подходящие для совокупления объекты. Б. Неподходящие члены тела. В. Неподходящие места. И Г. Неподходящее время. Donc là, pour ce qui est de la base ou de l'objet, là maintenant on a regardé dans l'original parce qu'en fait, dans les traductions, on parle de personnes, alors qu'en fait, plus exactement, ce sont des êtres, enfin tout ce qui est non adéquat pour des relations sexuelles, parce qu'en fait, si c'est un bout de cadavre ou un cadavre, on peut pas vraiment dire que c'est une personne. Donc c'est en fait tout ce qui est non adéquat pour des relations sexuelles. Après, le deuxième point, c'est de la base ou de l'objet, c'est les parties du corps qui sont non adéquates. Le troisième, c'est les lieux qui sont non adéquats. Et le quatrième, c'est les moments qui sont non adéquats. Так, первое это для мужчин, тут нужно добавить, это неподходящие для совокупления женщины, все мужчины и гермафродиты. Donc là, on se place d'un point de vue, on s'adresse à des hommes. Donc pour les hommes, ce sont, le point A, les femmes qui ne sont pas appropriées, tous les hommes et les hermaphrodites. Соответственно, для женщин получается, что неподходящие для совокупления мужчины, все женщины и гермафродиты. Et donc, pour les femmes, ça sera tous les hommes qui ne sont pas appropriés, toutes les femmes et les hermaphrodites. Итак, первое. Какие могут быть неподходящие для совокупления женщины? Так, женщины. В собрании установлено, сказано. Мать и прочие охраняемые матерями и прочие, о которых проповедано в сутрах, не подходят для совокупления. Donc, les femmes, dans le compendium des déterminations, il est dit « Les personnes avec qui vous ne devez pas envisager de relations sexuelles sont votre propre mère et autres, ainsi que les personnes qui sont sous sa garde selon ce qui est expliqué dans les sutras. » Наставник Ашвагоша по этому поводу сказал: неподходящие для совокупления – это принадлежащие другим, обладательницы победного стяга дхармы, охраняемые семьей или царем, проститутки, нанятые другими, родственницы. Эти женщины не подходят для совокупления. Ну и для женщин как бы просто в обратную сторону.
Hein? Для женщин как бы просто зеркально. Mhm. Donc, le maître Ashvaghosha a dit à ce sujet, ce qu'on appelle objets d'activité sexuelle incorrecte sont les personnes qui appartiennent à d'autres, celles qui brandissent la bannière du Dharma, celles qui sont sous la protection de leur parenté ou du roi, les prostituées déjà engagées et les membres de sa propre famille. Telles sont les personnes avec qui il est incorrect de s'engager dans une relation sexuelle. Et puis, Принадлежащие другим — это жены других. Ну или donc, для женщин это мужья других. donc les personnes qui appartiennent à d'autres, ce sont donc pour les femmes les maris d'autres ou pour les maris les femmes des autres. Обладательницы победного стяга Дхармы — это монахини, имеется в виду. Celles qui brandissent la bannière du Dharma, ce sont les moniales. Охраняемые семьей — это незамужние девушки, которых охраняют отец и другие родственники, или будущий свекор, или привратник, а если нет таковых, то и которые сами стерегутся. Donc, sous la protection de leur parenté, ce sont les jeunes filles non mariées qui sont protégées par leur père ou un autre membre de la famille, par le futur beau-père ou encore par un valet, une gouvernante. Et s'il n'y a personne, ce sont celles qui se gardent elles-mêmes. Охраняемые царем и его доверенными лицами — это охраняемые законом. Donc, Ну, возможно, в западной культуре это весталки, наверное, были. hein? Весталки были. Девушки, которые в Римской империи, в Риме, служительницы культа Весты. Да-да. Если кто-то вступал с ними в связь, его по закону должны были казнить. А ее закопать. Donc c'était là, c'était où est-ce qu'on a sous la protection d'un roi ou et de ses personnes de confiance, et celles aussi qui sont protégées par la loi. Donc peut-être c'est un petit peu aussi ce qui existait dans l'Empire romain, les Vestales. Si on avait des relations avec elles, c'était protégé par la loi, on pouvait être après châtié. Сказано, что совокупление с проституткой, нанятой другим, это распутство. Подразумевается, что если ей сам заплатил, то распутного совокупления нет. Et donc, il est dit que d'avoir des relations sexuelles avec une prostituée engagée par un autre est un signe de mauvaise conduite. Il est sous-entendu que si on l'a engagée soi-même, il n'y aura pas d'inconduite sexuelle. Так говорил и великий Джово. Et c'est ainsi que parlait le grand Chovo. Так, мужчины. Ты сам и все другие. Donc, les hommes, c'est toi-même et tous les autres. Так, Б малое. Неподходящие члены тела. Все члены, кроме влагалища. Наставник Ашвагоша сказал: неподходящие члены, каковы они? Рот, задний проход, органы детей, сжатые бедра и трогающие руки. Это согласуется со сказанным великим Джово. Неподходящие члены, рот, задний проход, задние и передние отверстия мальчиков и девочек, собственные руки. Donc, petit b, les parties du corps non adéquates, toutes les parties sauf le vagin. À ce sujet, le maître Ashvagosha a dit: quelles sont les parties incorrectes du corps? La bouche, l'anus, les organes des enfants, se presser entre les hanches et se toucher avec les mains. C'est en accord avec ce qui est dit par Chovo. Les parties incorrectes du corps sont la bouche, l'anus, les orifices antérieurs ou postérieurs des garçons et des filles et ses propres mains. Возможно, это опять же во многом правила, морали, принятые в то время. Его святейшество сейчас описывает, короче, это сексуальный контакт, то есть распутством является сексуальный контакт, который причиняет кому-либо вред. Là, c'est vrai que ces descriptions, ça correspond à des règles morales qui
qui était en vigueur à une certaine époque. Sa sainteté, le Dalai Lama, aujourd'hui, il décrit en fait l'inconduite sexuelle de manière beaucoup plus brève. Il dit que c'est un contact sexuel qui fait du mal à quelqu'un. Из этого можно сделать вывод, что чем бы ни занимались муж и жена по взаимному согласию, это их дело. Et en fait, de là, on peut conclure que quoi que fasse un homme, un mari et sa femme, enfin deux partenaires, si les deux sont consentants, finalement, ça les regarde. В неподходящие места это близость учителей и подобных, близость ступы, места на виду у многих людей и неудобные для сего, то есть шероховатые, твердые и тому подобное. Наставник Ашвагоша сказал, неподходящие для этого места – это близость книг священной дхармы, ступ, изображений и тому подобного, место пребывания бодхисаттвы и тому подобного, близость наставников, учителей, а также родителей. В этих неподходящих местах не следует совокупляться. А как же в маленькой квартире однокомнатной жить людям? Et donc, en ce qui concerne les lieux adéquats, petit c, la proximité d'un maître et autres, la proximité d'un stupa, les lieux exposés en présence d'un grand nombre de personnes, les endroits inconfortables pour cela, durs, rugueux, etc. Le maître Ashwaghosh a dit, ici, lieu incorrect signifie les lieux consacrés au Saint Dharma, les stupas devant de représentations religieuses ou autres, près des demeures d'êtres comme des bodhisattvas, dans le voisinage d'un maître, d'un acharya ou de ses propres parents. Vous ne devriez pas avoir de rapport sexuel dans ces lieux incorrects. Mais alors, dit Lama Tengon, comment fait-on quand on est quand on habite dans un petit studio? Dans une pièce. Неподходящее время. Период менструации, последние месяцы беременности, кормление грудью ребенка, соблюдение однодневного обета, пашатха, наличие болезни, не позволяющей совокупляться, и превышение меры. Мера до 5 раз. Видимо, в сутки имеется в виду. Donc les moments non adéquats, c'est la période des règles, les derniers mois de la grossesse, la période d'allaitement, le respect des 8 préceptes des vœux de 24 heures, une maladie ne permettant pas les rapports sexuels, ainsi que la démesure. La mesure étant jusqu'à 5 rapports consécutifs. Mais en fait, ça c'est en 24 heures en fait. Наставник Ашвагоша сказал, неподходящее для этого время, менструация, беременность, младенец, отсутствие желания, страдания, уныние и тому подобное, соблюдение 8 предписаний. Это как раз есть однодневный обет. Таково неподходящее время. Donc, et le maître Ashwaghosh a dit, ici le moment incorrect signifie pendant la menstruation, la grossesse de la femme, quand elle prend soin du nourrisson ou n'est pas disposée, quand elle souffre physiquement, est déprimée ou autre, ou a pris les 8 branches de vœux d'ordination d'une journée. Великий Джо высказывался подобно, однако считал, что дневное время тоже не подходит. Donc le grand Chovo dit la même chose, mais rajoute que pendant la journée est aussi un moment incorrect. Ну, как поступать родителям, у которых дети только днем в школу уходят? Voilà, mais... Опять же, в маленькой квартире, в которой живут. Тут опять же... Ну, это, я думаю, что то, как охарактеризовал это действие его сетей, что оно является наиболее точным, наверное. Это распутством будет в том случае, если это причинение вреда кому-либо.
Et ici, de nouveau, que peuvent faire des parents qui ont peut-être qui vivent dans une pièce avec leurs enfants, et à ce moment-là, il y a peut-être que le seul moment qui leur reste, c'est lorsque les enfants sont à l'école, donc pendant la journée. Et de nouveau, ce serait certainement ce que la description qu'a donnée Sa Sainteté le Dalai Lama, qui semble être vraiment la plus juste, c'est l'inconduite sexuelle, c'est vraiment tant que cela ne fait pas, c'est quand cela fait du mal à quelqu'un. Использование неподходящих членов и других из трех, то есть места и времени, даже соитие с собственной женой делает распутным. Что уж говорить о сношении с другими. Et donc, on reprend dans le texte, avoir recours à des parties du corps incorrectes et les autres des trois, c'est-à-dire le lieu et le moment, sont considérés comme des inconduites sexuelles, même avec sa propre femme, alors que dire si ça a lieu avec d'autres. Ну, это тоже уже вроде бы объясняется объяснением его святейшества. Et donc là, de nouveau, on peut revenir à l'explication ou à l'interprétation qu'a donnée Sa Sainteté. Помысел тройственный. Первое представление. В собрании сказано, что для этого проступка требуется безошибочное представление о тех объектах. Ну, то есть, как это было? Люди, нелюди, там, женщины, мужчины, гермафродиты и так далее. Donc, maintenant, on passe à la pensée, les trois aspects. Le premier, c'est l'identification. Et dans le compendium des déterminations, il est dit que pour cette transgression, il est nécessaire d'avoir une compréhension sans erreur des objets. Однако в Винае говорится, что для потери обета целомудрия неважно, ошибочное представление или безошибочное. А в толковании сокровищницы сказано, указаны две возможности при ошибочном представлении. Если сближаешься с чужой женой, думая, что она твоя, то пути кармы распутства нет. А если сближаешься с чужой женой, думая, что она жена третьего человека, то есть. Donc, cependant, il est dit dans le Vinaya que pour la transgression du vœu d'abstinence, peu importe si l'identification est erronée ou pas. Dans l'autocommentaire du trésor de connaissances, on décrit deux possibilités en cas d'erreur d'identification. Si l'on a une relation avec la partenaire d'un autre en pensant que c'est la sienne, alors la voie karmique de l'inconduite sexuelle n'est pas complète. Mais si on a une relation avec la partenaire d'un autre pensant que c'est la partenaire d'un troisième, alors la voie sera complète. А если сближаешься со своей женой, думаешь, что она жена другого? Mais alors si on a une relation avec sa propre femme en pensant que ça en est une autre, qu'est-ce que ça devient? Ну, в этом случае будет тоже распутство, кажется. Все-таки. Человек думает, что он изменяет. Ведь он думает, что это чужая жена. Parce que là, dans ce cas-là, ça sera aussi une inconduite sexuelle, puisqu'il pensera, en étant avec sa femme, il pensera que c'en est une autre. Ну, тут даже вот это «думая» имеется в виду «зная». Et ici, on utilise это le не mot... так, что ты знаешь, что это, как тут получается, ты знаешь, что это чужая жена, но идешь и думаешь, это моя жена, это моя жена, это моя жена. En fait, ici, ça fait... C'est en pensant... En fait, on sait que c'est... on sait que c'est pas sa femme. Voilà, on a une relation avec la partenaire d'un autre en pensant que c'est la sienne, mais on sait que c'est pas la sienne. Donc В прежние времена как бы роль женщины очень сильно принижалась. Иногда даже говорил, что женщина не может накапливать карму.
в силу отсутствия разума там, или рассудка, я забыл, какой части. Но как бы то ни было, как бы не считали, раньше все-таки женщина такой же человек. И как бы все вот эти действия для женщины просто в зеркальности отражаются, как бы то же самое получается. Et c'est vrai que dans le passé, le rôle de la femme était quand même souvent rabaissé. On estimait qu'elle pouvait même pas parfois accumuler des bienfaits. Mais donc là, il faut vraiment considérer la femme comme et tout. En fait, tout ce qui se dit pour un homme est aussi valable pour une femme. Омрачение. Любой из трех ядов, ну, опять же, то есть это может быть совокупление, исходящее из страстной привязанности, ну, либо же из ненависти, то есть желание подчинить именно боль, унизить, или из неведения, то есть, опять же, это возможно, когда думают, что это какое-то подношение или еще что-то, что тем самым мы накапливаем какую-то заслугу, или вот это вот то, что сейчас всякие книжки про тантрический секс идут, это вот все будет являться неведением, потому что это глупость. Et là, alors pour ce qui est de la perturbation mentale, c'est l'un des trois poisons. Donc ça peut être soit motivé par la passion, soit ça peut être la haine. Ça va justement être dans l'intention de faire du mal à quelqu'un, de rabaisser quelqu'un, ou cela peut aussi être lié à l'ignorance. Donc soit on peut se dire tiens, en faisant ça, on va accumuler des mérites, ou bien ça sera une façon de faire une offrande, ou bien encore par exemple, là, il y a pas mal de livres maintenant qui sortent, soi-disant, sur ce qu'on appelle le sexe tantrique. Et ça, c'est ce sexe tantrique, c'est vraiment de l'ignorance totale. Третье намерение. Желание совокупиться неправедным образом. Et en ce qui concerne la motivation ou l'intention qui motive l'action, c'est le souhait d'avoir une relation sexuelle inadéquate. Так, это все было помыслом. Теперь исполнение. Donc, в собрании... Tout ça, c'était... donc, on était à la pensée, à l'intention. Et maintenant, on passe à l'action elle-même. Исполнение. В собрании сказано, что у того, кто побудил другого к распутству, тоже происходит проступок распутства. В коренном толковании сокровищницы указано, что в таком случае подлинного пути кармы нет. Подразумевается ли в первом высказывании косвенный поступок нужно исследовать? Чего там они наисследовали? Donc, l'action elle-même, dans le compendium des déterminations, il est dit que celui qui incite un autre à de l'inconduite sexuelle crée pour lui-même le méfait de cette inconduite. Dans l'autocommentaire du trésor de connaissances, il est dit que la voie karmique n'est pas complète en ce cas. Donc cela signifie-t-il que dans le premier énoncé c'est une transgression indirecte? Ça c'est un point à approfondir. Интересно, откуда они тут комментарии взялись? Вот нет. Ну ладно.
по вот этим словам получается, что Цонкапа все же склоняется к тому, что если побудил кого-то другого к распутству, то тут скорее косвенный проступок. И завершение – это соединение половых органов двух людей. По-моему, еще... Donc, là, Tsongkhapa est quand même plus enclin à penser que si l'on incite quelqu'un, donc ça va être une transgression indirecte. Et après, le parachèvement de l'action, c'est l'union des organes sexuels des deux personnes. Джамин-Шива тут говорит, что тут в зависимости от объекта есть особенности. Et là, il y a une précision. Dans le parachèvement de l'action, on dit que ça va dépendre de l'objet. Il peut y avoir quand même certaines spécificités. В Ламриме же Пабонке говорится, что завершением полового акта является оргазм. Et dans le Lamrim, То есть поступка распутства. donc, et dans la tradition de Pabonka, on dit que le parachèvement de l'action, là, ça sera l'orgasme. Так, четвертое. То есть на этом заканчиваются 3 действия телом, или 3 проступка, совершаемых телом. Следующее – это 4 поступка, совершаемых речью. Donc là, on en a terminé avec les 3 non-vertus qui peuvent être faites avec le corps. Là, on va passer aux 4 actions non vertueuses qui sont faites avec la parole. Ложь, злословие, грубые слова и пустословие. Donc ici, on aura le mensonge, les paroles de discorde, les paroles blessantes et les paroles futiles. Ложь. Здесь опять же объект, помысел, исполнение, завершение. Et donc ici, on retrouvera toujours la même structure qui est la base et l'objet, la pensée avec ses 3 aspects, l'action elle-même et le parachèvement de l'action. То есть в любом действии важны, то есть 4 составляющих. Из них наиболее важными и как бы определяющими являются помысел, зачастую как намерение или мотивация, и завершающая мысль. Et donc dans chaque action, il y aura toujours ces 4 parties et peut-être les 2 les plus importantes, ce sera les 3 aspects de la pensée et puis le parachèvement de l'action. Как, например, когда капитан Махасатва убил этого низенького бедолагу, черненького бедолагу с коротким копьем, с дротиком, который бегал на корабле, когда этот бедолага хотел убить 499 купцов, а капитан Махасатва его остановил. Нет, Махакаруна его так называют. Как его? Махакаруна. Махакаруна? То ли Махасатва, то ли Махакаруна его... Да, Махакаруна. Лобун Нинджичимбо. Ну да, получается Махакаруна. Дебун Нинджичимбо. Рисабачимбо. Там как бы помыслом или мотивацией было сострадание к этому маленькому человечку. То есть
нежелание, чтобы этот человек страдал вследствие убийства многих людей. И готовность Махакаруны забрать на себя его страдания, принять на себя его страдания. Сострадание. А завершающей мыслью было сильнейшая горечь от совершенного поступка. И из-за этих двух, несмотря на то, что была подготовка и убийство, то есть исполнение, чего тут у нас? То есть объекты исполнения присутствовали, как бы относящиеся к убийству, но в силу вот этих двух помысла и завершающей мысли, это действие стало не злодеянием, а наоборот, добродетелью, добродетельным поступком. Donc là, par exemple, on a cet exemple dans l'histoire du capitaine Marakarun qui était sur un bateau avec 500 marchands et puis l'un des marchands avait décidé de tuer les 499 autres. Et là, parce que lui a eu l'intention, c'est-à-dire qu'il a été porté par une très profonde compassion pour cette personne qui allait tuer les 499 autres, et il ne voulait pas qu'il souffre du fait qu'il s'apprêtait à tuer un si grand nombre de personnes, donc il était prêt à prendre sur lui cette souffrance en le tuant. Et le parachèvement de l'action a été la souffrance qu'il a ressentie d'avoir commis cet acte. Et grâce donc à ces deux points-là, cette action négative, puisqu'il y avait quand même eu la base, l'objet qui avait été et l'action qui avait été de tuer, mais grâce à cela, grâce à cette pensée, cette intention mue par la compassion et la souffrance dans le parachèvement de l'action, eh bien, c'en est devenu quelque chose de positif. Итак, ложь. Объект. Виденное, слышанное, воспринятое другими органами чувств или осознанное, и 4 их противоположности. Объект понимания, понятное для другого. То есть некая информация, которая была воспринята самим, ну и которую как бы в искаженном виде, видимо, пытаешься... Ну, или, то есть объектом является вот эта информация, которой обладаешь. Donc, quelle en est la base ou l'objet? C'est ce qui a été vu, c'est ce qui a été entendu. Обладаешь или который сам выдумал? То есть невиденное, неслышанное, как тут, невоспринятое другими органами и неосознанное. Et donc, là, ça peut être ce qui a été vu, ce qui a été entendu, ce qui a été perçu grâce aux autres organes sensoriels, ce qui a été connu par l'esprit, et les 4 opposés, ce qui n'a pas été vu, pas entendu, pas perçu, pas connu par l'esprit, et l'objet du mensonge, c'est cette information. Donc là, par exemple, ça peut être soit cette information qui va être retransmise de manière transformée, ou bien une information que l'on va inventer. Помысел тройственный, или первое, представление измененное, то есть виденное представляется как невиденное, а невиденное как и виденное и так далее. Второе, омрачение. Опять же, 3 их, это 3 яда, то есть желание обмануть из глупости, желание обмануть из страстной привязанности, либо же из ненависти, либо же какие-то производные, опять же, этих клеш могут быть более сложные эмоции, или второстепенные эмоции, вторичные. Третье, намерение, желание говорить
изменив представление. Зачастую просто тоже желание говорить. Donc, là, maintenant, en ce qui concerne les trois aspects de la pensée, donc, premièrement, l'identification altérée ou déformée de ce qui a été vu et qui est présenté comme non vu, ou inversement, ce qui a été non vu et qui est présenté comme vu, etc. Deuxièmement, la perturbation mentale, donc c'est toujours les trois poisons, le désir, l'aversion ou l'ignorance, avec toutes les déclinaisons possibles de ces trois poisons, et la motivation, qui est l'intention qui motive l'action, et là, c'est la volonté de dire quelque chose en modifiant la représentation. Исполнение. Произнесение слов, вот, собственно, то, что обычно происходит, молчаливое согласие. Но, наверное, сейчас это плюс к этому еще и когда мы пишем чего-то там в газетах, интернетах или еще где-либо. Или указание движениями тела. Ну, то есть многозначительно киваем, закатываем глаза или еще как-то жестикулируем. Donc, l'action elle-même, elle peut être prononcée en gardant le silence ou bien accomplie encore par un geste ou un mouvement du corps. Donc là, voilà, ça peut être en gardant le silence, ça peut être aussi fait par le biais de l'écriture. Et puis, bon, bah, un geste ou un mouvement du corps, ça peut être différentes différents gestes de gesticulation qu'on peut faire avec notre corps, ou bien encore lever les yeux au ciel ou autre. Так, сказано, что не имеет значения, солгал ради себя или ради пользы других. Асанга сказал, что побуждение других к лжи, злословию или грубым словам такой же проступок, как и эти три сами, совершенный самим. Et donc peu importe si on a menti dans son intérêt ou bien dans l'intérêt de quelqu'un d'autre. Et Asanga a dit que le fait d'inciter d'autres à mentir, à calomnier ou bien à être grossier est la même transgression que les trois. В коренном толковании сокровищницы указано, что побуждение к любому из четырех проступков речи является путем кармы. Вот это как бы общее правило. А в Винае уже для монахов сказано, что полное падение, то есть нарушение обета, при этом возникает лишь тогда, когда произносишь ложь сам. Но тут опять же, как ты ее, тут слово произносишь, оно не совсем точное. В том же смысле будет, если спросит: «О, вы обладаете всеведением», а человек просто сделает вот так. Этим самым он уже подтвердил. Он ничего не говорил, но он подтвердил. И это будет произнести, как бы, тем не менее, ложь. Et donc dans l'autocommentaire du trésor de connaissances, il est dit que l'incitation à l'une des transgressions de la parole est une voie karmique accomplie. Dans le Vinaya, il est dit que la transgression majeure apparaît lorsque la personne... Точнее, не только для монахов, но и для всех, кто обладает обетом. То есть здесь, получается, это и, собственно, монахи, но и миряне, которые приняли обет Панчашилы. И среди 5 обетов мирянина, среди которых один — это не лгать, но не лгать о собственных вот этих суперспособностях, сверхспособностях. И здесь также... Если его спросят о том, что он обрел какие-то ситхи или еще что-то, он закатит глаза или еще каким-то образом подтвердит это. Et donc dans le Vinaya, là, ce sont les règles qui concernent les moines, mais aussi les laïcs qui ont pris par exemple les 5 vœux de laïcs dans lesquels on s'engage à ne pas mentir sur ses réalisations. Donc là, il est dit que la transgression majeure apparaît lorsque la personne prononce elle-même le mensonge, et la Matangon dit que prononcer dans l'original, c'est plutôt lorsqu'elle
c'est pas forcément de prononcer avec la bouche, ça peut de nouveau être juste un geste fait, un mouvement des yeux ou juste le fait d'acquiescer avec la tête. Par exemple, si l'on vous dit voilà, vous avez atteint certains siddhis et que vous ne dites rien, mais vous faites un signe avec les yeux ou avec la tête, ça sera déjà cette action négative. А завершение– это понимание другим смысла. Если же он не понял, то ложь становится всего лишь пустословием. Donc, en ce qui concerne le parachèvement de l'action, elle est achevée lorsque l'autre comprend les paroles prononcées. Si la personne ne les a pas comprises, ce mensonge devient alors des paroles futiles, est-il dit dans l'autocommentaire de la connaissance. То есть тут не сказано, что другой должен поверить. Donc ici, il n'est pas dit que l'autre doit croire. То есть не важно, что никто не поверит, если я скажу, что я обладаю всеведением, но все услышали это, поняли этот смысл, и это самое уже разрушает мои обеты. Или я бы там как обрел какие-то ситхи, или у меня какое-то ясновидение, и да, я вангую, я чувствую, я то, все, там еще чего-то. У нас люди очень любят такие шутки говорить, но все это независимо от того, что люди не верят этому. Mm-hmm. Если они поняли смысл сказанного, кармический акт лжи произошел. Donc en fait, ici, c'est vrai que si quelqu'un se vante d'être devenu omniscient ou de dire que voilà, il a maintenant des siddhis, des pouvoirs, qu'il est devenu voyant, qu'il sent des choses, etc. Donc ça, les gens aiment bien souvent se vanter. Et en fait, qu'il soit cru ou pas, ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il ait été compris. Et à partir du moment où il a été compris, ça veut dire que c'est un acte karmique qui est accompli. Ложь становится всего лишь пустословием. То есть есть некоторая градация. Пустословие является чуть менее тяжелой кармой, нежели ложь. Et là, on dit le mensonge devient des paroles futiles. Et ici, il y a une graduation. Les paroles futiles sont moins négatives que le mensonge. Так указано в толковании сокровищницы. Это автокомментарий на Абидарма Кошу. Et donc, Также и со злословием и грубыми словами, извини. Et ainsi est-il dit dans l'autocommentaire du trésor de connaissance, et il en va de même pour la médisance et les paroles grossières. Ou les paroles blessantes, plutôt blessantes que grossières. Злословие. Злословие. А как на французский оно переводится? Paroles de discorde. Слова, вносящие раздор. Mm-hmm. Вот это более точный перевод, наверное. Там. Как же их еще? Клевета. В общем. Итак, здесь опять же 4 составляющих. Объект, помысел, исполнение и завершение. Donc ici, on a toujours nos quatre parties, la base, l'objet, les 3 aspects de la pensée, l'action elle-même et le parachèvement de l'action. Объектом могут являться либо живущие в согласии или враждующие существа.
Donc, la base ou l'objet, ce sont des êtres qui ont des relations harmonieuses entre eux, ou bien ceux qui sont hostiles les uns aux autres. Мгм. Второй помысел, он опять же, как и в предыдущих случаях и последующих, тройственный. Первое – это представление и омрачение. Здесь они подобны предыдущим. То есть представление, когда либо виденное представляется невиденным, невиденное виденным, ну или на самом деле здесь также и виденное виденным, и невиденное невиденным. Так, обращение, ну, это опять же трияда, то есть желание рассорить, исходящее из глупости, из страсти или ненависти. И третье – намерение, желание поссорить живущих в согласии или желание, чтобы враждующие не помирились. Либо же усугубить ссору, либо же создать эту ссору. Donc ici, en ce qui concerne les trois aspects de la pensée, donc premièrement, on a l'identification, donc c'est les identifications et perturbations mentales sont semblables aux précédents. Donc en ce qui concerne l'identification, c'est ce qui a été, par exemple, ce qui est altéré ou déformé, ce qui a été vu et qui est présenté comme non vu ou inversement. En ce qui concerne les perturbations mentales, mais ce sont toujours les trois poisons, donc soit ces paroles de discorde motivées par l'ignorance, par la passion ou par l'aversion, la haine, et la motivation, l'intention qui motive l'action, à savoir, c'est soit une volonté de semer la discorde entre des personnes qui vivent en accord, ou bien l'envie d'empêcher de personnes qui ne s'entendent pas de se réconcilier. Donc c'est soit créer cette discorde, soit c'est la développer encore plus, l'intensifier. Исходя из этого помысла, исполнение может быть правдивыми или неправдивыми словами, сказать приятное или неприятное для собственной нужды или ради других. То есть сказать о том, что вот этот человек плохой, в то время как этот человек не является таковым, либо же, опять же, сказать, что он плохой, когда он и есть плохой, либо же говорить, что он хорош, тоже можно как бы подчеркивая какие-то хорошие черты человека, также усугубить или же создать раздор между людьми и так далее. Et donc, l'action elle-même, ici, peu importe que les paroles utilisées soient vraies ou pas, agréables ou pas, prononcées dans son propre intérêt ou dans celui des autres. Donc, ça peut être de dire qu'une personne est mauvaise, a des défauts alors qu'elle en a pas. Cela peut être aussi bien de dire qu'une personne a des défauts et qu'elle en est, ou bien de dire de souligner les qualités d'une personne alors qu'elle en est dénuée, ou bien au contraire qu'elle ait certaines qualités. Mais ici, tout est fait dans le but de semer la discorde. О завершении в собрании сказано: завершением считается полное понимание теми, кого ссорят. Даже если они не поверили, не повелись, так сказать, на эти слова, но если они поняли смысл, то есть у человека, который говорит, было соответствующее желание, он это все говорит, даже если ему не поверили, но он хотя бы попытался, это уже, как только его услышали и поняли, что он говорит, кармический акт уже совершился. То есть понимание сказанных слов, вызывающих или усугубляющих ссору. То есть... Et donc, ici, le parachèvement de l'action, il est dit dans le compendium des déterminations que le parachèvement a lieu au moment où ceux que vous voulez diviser comprennent ce que vous dites, c'est-à-dire la compréhension des paroles qui incitent ou amplifient la discorde. Donc, cela veut dire que c'est dès que ces paroles de discorde sont entendues et comprises, même si elles ne sont pas crues, eh bien, dès ce moment-là, c'est le parachèvement de cette action.
Ага. Шестое в целом. И третье из поступков речи — грубые слова. Et donc maintenant, on passe au troisième type de, d'actions non vertueuses commises avec la parole, ce sont les paroles blessantes. Объект — существо, вызывающее озлобленность. Donc la base ou l'objet, c'est un être qui éveille un sentiment d'hostilité. То есть, если с любовью назвать кого-то иудушкой, там, мразью или еще как-то, это не будет грубыми словами. Donc là, ça signifierait que si on appelle quelqu'un enfin, si on l'injurie avec une intonation ou avec amour, donc là, ça ne sera pas des paroles blessantes, même si on le traite de Ну, там, иудушка, même si on le traite мерзавчик. de salaud ou de sale juif, c'est pas grave. Si c'est avec amour, donc là, ça serait pas des paroles blessantes. Видимо. Selon cette logique. Так, объект. То есть объект — это существо, вызывающее озлобленность. Помысел. Опять же, здесь он тройственный, как и всегда. Представление и омрачение подобны прежним. То есть или указываются какие-то неприятные или приятные черты, либо которые есть, либо уже выдуманные нами. Омрачение, опять же, это может быть из любви, но, видимо, не к объекту, о котором мы это говорим, либо из ненависти, либо из глупости. Намерение, желание сказать грубость. Исполнение. Правдиво или неправдиво сказать неприятное по поводу недостатков происхождения или тела, ошибок нравственности или поведения. И завершение. В собрании сказано завершение, сказанная ему грубость. В толковании сокровищницы указано, что необходимо понимание смысла тем, кому она сказана. Ну, то есть, если, видимо, собаке что-то говорить, а если она так и дальше и виляет хвостиком, наверное, это не будет грубыми словами. Donc, maintenant, on revient. Donc, les paroles blessantes, les trois aspects de la pensée. Pour ce qui est de l'identification et de la perturbation mentale, c'est similaire au précédent, c'est-à-dire que les qualités soient véritables ou pas, ou que ce soit des défauts, là, peu importe. Pour ce qui est de la perturbation mentale, c'est une des trois, donc ça peut être de la haine, ça peut être de la passion, ou bien encore suscité par l'ignorance. La motivation, l'intention qui motive l'action, ça va être le désir de prononcer des paroles blessantes ou injurieuses. L'action elle-même, ça va être le fait de critiquer, de prononcer des paroles blessantes, qu'elles soient justifiées ou pas, au sujet de défauts, d'origine de la personne, d'imperfection de son corps, d'erreurs éthiques ou de comportements qu'elle aurait pu ou ne pas commettre. Le parachèvement de l'action, dans le compendium des déterminations, il est dit « L'action est parachevée au moment où vous adressez les paroles blessantes à la personne ». Dans l'autocommentaire du trésor de connaissances, il est indiqué qu'il est indispensable que le sens des paroles prononcées soit compris par la personne à laquelle elles sont adressées. Donc ici de nouveau, on revient sur cette notion de compréhension. Effectivement, si on dit quelque chose à un chien et qu'il ne comprend pas, mais qu'il continue à remuer la queue, à ce moment-là, l'action ne sera pas achevée. Но общаясь с человеком, животное часто начинает понимать интонации, пусть даже не понимает смыслов этих слов. И вот когда они пугаются этого, ну, как бы понимают, что их ругают, это, видимо, уже будет
кармическим актом. Mais c'est vrai que souvent les Любых animaux слов. développent une telle relation avec les humains qu'ils comprennent, même sans vraiment comprendre les mots, ils vont comprendre l'intention de ce qui est dit. Et donc là, si l'animal a compris l'intention et que cette intention est négative, eh bien l'acte, l'action sera parachevée. Интересно, а вот власть или государство как нечто эфемерное, оно является существом? Là, on pourrait se poser la question si le pouvoir comme quelque chose d'éphémère, est-ce que ça peut être considéré comme un être? Так, седьмое, пустословие. Donc, Объект. Ой, так. on va passer au septième et qui est la quatrième action non vertueuse de la parole, les paroles futiles. Так, пустословие. Объект. Бессмысленное содержание произнесенного. Donc la base ou l'objet, ce sont des paroles dénuées de signification. То есть зачастую это либо содержание ленты Фейсбука, там газет, эти бессмысленные новости, чего там у нас еще. Ну и вообще большая часть разговоров, которые ведутся между нами. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est finalement la majorité de nos conversations quotidiennes, ça peut être des nouvelles sans signification, ça peut être la bande passante Facebook, ça peut être des journaux, enfin, finalement, c'est la majorité de nos conversations. Представление. Хотя о нем сказано не больше, чем представление таким, как есть, проступок здесь произнесение бессмысленных слов с представлением именно того, что хочешь сказать, поскольку для данного проступка не требуется понимающий собеседник. То есть даже если мы разговариваем в пьяном виде с пнем, с кем? А, с пнем? Пень у нас собеседником стал. Ну, либо с конем люди начинают разговаривать, еще с кем-то, с машиной своей, с трактором. Et donc ici, les trois aspects de la pensée. Le premier, l'identification. Bien qu'il ne soit rien dit de plus que représentation telle qu'elle est, la transgression ici consiste à prononcer des paroles dénuées de sens, en sachant ce que l'on a l'intention de dire. Et dans le cas de cette transgression, il n'y a pas besoin d'avoir un interlocuteur qui les comprend. C'est-à-dire que si l'on est ivre et qu'on est en train de parler à une souche, ou bien encore si on est en train de parler à sa voiture, la transgression a quand même lieu. То есть представление должно быть безошибочным лишь в отношении того, что произносишь. Поскольку если хочешь сказать одно, а говоришь другое, то это не есть проступок пустословия. А адресату слов их безошибочное представление, правильное понимание здесь не требуется, в отличие от 3 других проступков речи. Проступок пустословия будет и без него. Переводчики. Donc, ici, donc dans le cas de cette transgression des paroles futiles, la représentation doit être sans erreur par rapport à ce que l'on est en train de prononcer. C'est-à-dire que si on veut dire une chose, mais qu'en fait, on prononce quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que l'on veut dire, cela ne va pas être ça va pas être le fait de prononcer des paroles futiles. Mais si et c'est pour ça et ici on n'a pas besoin d'avoir un récepteur de mots qui voilà. Et ici, on n'a pas besoin d'avoir une compréhension, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un à qui sont adressées ces paroles, puisque
cette non-vertu des paroles futiles, elle existera même si on n'a pas d'interlocuteur à qui elles seront adressées. Его святейшество сначала из различных новостных каналов выделил BBC, вот как, ну, наверное, вот здесь хотя бы какая-то достоверная информация, но со временем он не говорит, что BBC врут, он просто сказал, я сейчас перестал эти новости смотреть. То есть, так как, он сказал, когда я понял, что все эти новости формируются журналистами только ради того, чтобы, ну, как хайпануть или что-то там еще, уток этих жареных накидать, я уже и эти новости почти не смотрю. Donc Saint-Saëns disait voilà qu'au début, il disait qu'il regardait ou qu'il écoutait la BBC, et puis en fait petit à petit, une fois qu'il s'est aperçu quel était peut-être le véritable objectif des journalistes, il s'est dit que bon, bah, finalement, il a dit qu'il regardait de moins en moins toutes ces nouvelles. Второе омрачение. Какой-нибудь из трех. Ну, это формирование мнения, то есть это может быть либо же, когда мы привязаны к какому-то кандидату, либо же наоборот ненавидим кого-то и хотим его очернить, и создаем вот эти новости какие-то, или говорим это бессмысленности, либо же из глупости просто болтаем, либо еще из каких-то других мотиваций. И третье намерение — это желание болтать вздор. Donc, la perturbation mentale, c'est pardon, c'est l'un des trois poisons, donc de nouveau qui peut être motivé par l'ignorance, par la passion, par la haine. Et en ce qui concerne la motivation, l'intention qui motive l'action, c'est le souhait de dire des absurdités. Исполнение. Начинание пустословия, то есть, собственно, начинание процесса. А завершение – это окончание пустословия. То есть это не важно, что кто-то понял, не понял, просто человек, как только он начал говорить бла-бла-бла-бла-бла, да, если сам себя, его никто и не слушает, но он просто бла-бла-бла произносит, пишет или еще что-то делает, а потом как только он закончил, вот, собственно, действие закончено. Donc l'action elle-même, c'est commencer l'action de prononcer des paroles dénuées de sens, et le parachèvement de l'action, ça va être le fait de terminer l'action de prononcer des paroles dénuées de sens. Donc c'est vraiment au moment où on commence à prononcer ces blablabla, et au moment où on ferme la bouche et on arrête de les prononcer. Так, при этом пустословие имеет 7 предметов, или 7 тем, на которые можно пустословить, основные. Et donc, il faut quand même avoir à l'esprit qu'il y a 7 types de paroles dénuées de sens. Ну, тут в целом, можно сказать, это содержание современных журналов и вот, лент в соцсетях. Et en fait, en gros, c'est ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux et новостей всех этих. То есть, первое, произнесение слов ссоры, обличение недостатков, спора или раздора. Donc, об этом пишем в основном. C'est prononcer des paroles de dispute, parler des défauts des autres, ergoter ou chercher querelle. Ça fait aussi l'objet de pas mal de publications. Второе, это удовлетворяясь трактатами иноверцев или тайными мантрами брахманов, давать наставления о них, читать их и тому подобное. Но это всякие вот эти астрологические какие-нибудь, там про камни, про эти чашки, еще про всякий бред. Вот пишут же... Сколько страниц там обычно в журнале бывает. Après, ça va être se satisfaire d'instructions de porteurs d'autres croyances ou de mantras secrets de brahmanes, en transmettre des enseignements, les réciter, etc. Donc ça, c'est ce qu'on trouve aussi beaucoup, toutes les
les pages, toutes les rubriques qui peuvent être consacrées à l'astrologie, le bienfait des pierres et puis tout autre sujet similaire. Издавать горестные звуки, подобные стенанию. Ну, это вот действительно вот эти люди тоже часто произносят, и некоторые посты в интернете тоже являются просто чистым стенанием. Et émettre des lamentations similaires à des gémissements. Donc ça, on l'entend aussi beaucoup. Et puis il y a certains posts qui sont exactement ça. Четвертое. Смех, шутки, радостные возгласы, рассказы о веселых похождениях. Ça, le fait de rire, de plaisanter, des exclamations de joie, des récits de drôles d'aventures. Пятое. Разговоры о правителе, министрах, стране, ворах. Ну, сейчас это уже разговоры о всяких клоунах, как артистах и прочих товарищах, прочие мирские разговоры. Вот это как их зовут? Не Бамонт. Ну, типа кого это все светские новости. О, светские новости, вспомнил. Ну, светские, ну да, вот всякие там. Voici, вот во Франции есть. Après, le 5e, ça sera des discussions au sujet de dirigeants, de ministres, de pays, de voleurs et autres discussions mondaines. C'est aussi toutes les discussions sur les artistes. Шестое. Подражание речи пьяного или сумасшедшего. Le 6e, c'est le fait d'imiter les paroles d'une personne ivre ou d'un fou. Седьмое. Слова, на которые опираются избравшие неправедный способ получения средств к существованию. Ну, это в основном реклама у нас. Donc là, c'est les paroles sur lesquelles s'appuie celui qui a choisi d'avoir recours à des moyens détournés pour recevoir les moyens de subsistance. Là, finalement, c'est la pub. Вот если все это убрать из современных публикаций, там очень мало чего остается. Et en fait, si on enlève tout cela, tous ces points des publications contemporaines, ben, il va pas rester grand-chose. Но, как бы... Ну ладно, сейчас дальше. Бессвязанные, нечестивые и бессмысленные речи – это отсутствие связи между предыдущим и последующими словами, скверные поучения, шутки, песни и тому подобное, а также разговоры во время просмотра спектаклей и тому подобное. То есть надо кино и спектакли смотреть молча. Существует два мнения. Считать и не считать первые три проступка речи пустословием, но здесь высказано согласие с первым мнением, то есть считать. Ладно, пока. Donc, des propos dénués de sens, des propos incohérents, impies, ce sont des paroles dénuées de sens entre des mots qui se suivent, ce sont de mauvais enseignements, des plaisanteries, des chansons, etc., des discussions pendant un spectacle, etc. Il y a deux systèmes de pensée, estimer ou pas que les trois premières vertus de la parole sont des paroles futiles. Et ici, on est d'accord avec le premier énoncé qui est d'estimer que les trois premières non-vertus de la parole sont des paroles futiles. Ну, тем не менее, мы, как бы мы того не хотели, мы все-таки социальные животные. И в наших социальных группах, так же, как и изначально обезьяны, для того, чтобы поддержать отношения внутри группы, занимаются там грумингом, еще какими-то подобными вещами. Для нас груминг заменили разговоры во многом. А что груминг? А это когда друг у друга вот эти шесть конечно, они... да, вши. Угу. Там или пот закристаллизовавшийся собирают. Donc, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on est quand même des animaux sociaux et on a besoin de cette communication dans ces groupes sociaux. On est comme les singes qui, eux, ont besoin de se chercher les puces ou de se gratter. Bah, nous, on a besoin de communiquer, de se parler.
А, и как бы главным а, злом, точнее, которое происходит от пустословия, является потеря времени. Но если мы таким образом мы после или перед какими-то трудными делами, перед практикой, после практики, возможно, отдыхаем, то это как восстановление сил не является потерей времени. Ведь. То есть получается, что и пустословие, то есть шутки, смех, песни, в меру не являются злом. Et en fait, finalement, quel est le plus grand mal que font ces paroles futiles, c'est la perte de temps. Mais si le fait de rire, enfin ça nous permet de reprendre des forces, un petit peu de se requinquer, que ce soit avant des pratiques ou après des pratiques, eh ben c'est pas si grave que ça. Так, ну ладно, на этом немного пока остановимся. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Извините, что задержался. Благодарю за внимание. Je m'excuse pour le retard et je vous remercie pour votre attention.